যাচ্ছি উটি। উটিতে কি আছে? উটিতে আছে মাউন্টেন, টয় ট্রেন মাউন্টেন। টয় ট্রেন আর মাউন্টেন। একটু ভালো করে হাসো। From Chennai Central, we are going to Mettapallam station. And from Mettapallam station, we will take the toy train to Ooty station. And the name of the Ooty station, I think that is Urugamandalam. আমাদের ছাড়িয়া বন্দি হইয়া মনোয়া পাখি হায় রে কান্দে রইয়া রইয়া ওরে নীল দরিয়া আমায় দে ছাড়িয়া বন্দি হইয়া মনোয়া পাখি হায় রে কান্দে রইয়া। Our beautiful toy train journey takes 5 or more than 5 hours, but nothing to worry because there are so many stoppage in our journey, and we can go restroom and we can take food also from Kunnur railway station, so nothing to worry if that takes 5 hours or more than that. We didn't get bored also because our ticket checker is a beautiful singer. ஆயர்பாடியில் கண்ணனில்லையோ ஆசை வைப்பதே அன்பு தல்லையோ பாவம் ராதா யமுனையாற்றிலே ஈரக்காற்றிலே तुझको बनाया गया जमीन से पहले सितारों में बसी This is really an unforgettable ride on this Nilgiri mountain. I didn't expect this before. হইয়া আমি দেশান্তরী দেশ বিদেশে ভিড়াই তরি রে হইয়া আমি দেশান্তরী আমার মনের মোর কইরা রইছে হায় রে সারেং বাড়ির ঘরে না পথ ধইয়া আমি কত জেগেছি চইলা একলা ঘরে মনোবধুয়া আমার
After 5.5 hours, we reached Ooty railway station, and this marvelous journey is very beautiful experience for me. Don't forget to subscribe.